We're going to talk about a video discussing a sudden shift in attitude towards Poland by Belarus. It's by the same author that made the video about Russia-Polish war being inevitable. So I guess this is going to be interesting. It's a 17 minutes video. Of course, it has no subtitles, so I'm going to be the bulk of us reacting to this video is going to be me translating. We're talking about Belarus, the puppet state of Russia, and how Belarus attitude apparently has been shifting as of late. Belarus is looking to be friendly with Poland again, which nobody trusts and nobody believes, as should be the case, because Belarus has not exactly proven to be the most trustworthy country in the world. And now we're gonna watch this video by a Polish YouTuber explaining how this attitude changed. We're gonna, of course, see some. We're gonna be saying some statements from Belarus itself. Unfortunately, all of it is either in Polish or in Belarusian, so I'm gonna have to translate. But that's okay. I'm gonna try not to ruin the flow of the video. Let's go. I find this quite interesting, this sort of content. When we learn the propaganda, when we learn sort of what the attitude of Russia and Belarus is towards certain things. Białoruś między Polską a Rosją. Belarus between Russia and Poland. Kogo wybierze Mińsk? So who will Minsk choose? И Польша, они никуда не денутся. Есть Our relations with Poland will not disappear. There is a certain fundamental rule. Neighbors cannot be in bad relations, which is a laughable statement considering that Belarus, since basically the beginning of the war, has been used by Russia, among other things, as a staging ground for missile attacks on Ukraine. How can you say that you cannot live well, that you cannot have bad relations with your neighbors when you were basically assisting Russia in an invasion, in a huge invasion on your neighbor? Just look how much border Belarus shares with Ukraine. And Belarus has been absolutely assisting with launching missiles, etc. Of course. You know? So that's right off the bat, that's a laughable statement from Belarus. основной принцип. Соседи не могут жить плохо. What a laughable person that is. He shouldn't even be in charge. The real president was chased away from the country and is basically a refugee now. The real president of Belarus. If you didn't know. I forgot her name. Her husband was arrested during the election in Belarus, and then she took over as a candidate for president, and there was like this record participation of people in election who wanted to choose her, and then this Kremlin said that basically announced that he got 80% of the vote. That's Polska zawsze była jednym z najbliższych nam krajów. Poland has always been one of the closest countries to us.
najbliższych naszemu sercu. Poland has always been close to our hearts. We never elected Lukashenko, and we want change. Конечно, nie, bo гэта коррумпование. We don't want to merge with Russia because it's a corrupted country where no law applies. Країна, у якої не працює закон. Pod koniec października Aleksander Łukaszenko, nie ujawniając detali, ogłosił So by the end of October, Alexander Lukashenko, without sort of giving any details, swoją propozycję tak zwanego planu dobrosąsiedztwa i pokoju, has given his proposal of good neighborly relations, skierowaną nie do odchodzącego rządu, lecz do przyszłej polskiej administracji, której kształt będzie wynikiem parlamentarnych wyborów. but Lukashenko has not given this proposal to the now leaving government, Law and Justice, but the new administration that will probably be led by Donald Tusk. So this proposal of friendship and neighborly goodness have been put forward to the new government of Poland that will now form, hopefully, if the old government stops stalling, which is a thing as well. Na początku listopada białoruski przywódca posunął się jeszcze dalej. And at the start of this month, the leader of Belarusia has went even further and prepared for this statement. I have watched some of this video before. This is not a super not pre-watched thing. So I'm familiar with the arguments presented here. I'm familiar with some of the things said here. And what is about to be said is gonna rock your socks off, okay? Stwierdzając, że Polacy i Białorusini de facto stanowią jeden wspólny naród. So Lukashenko at the beginning of this month has said that Polish people and Belarusian people form a de facto single nation. And I don't even know how to interpret that statement, if we're being honest. W kolejnym akcie z okazji Dnia Niepodległości Polski złożył serdeczne życzenia i wyraził gotowość And on the 11th of this month, Lukashenko has congratulated Poland on its Independence Day and says that they want great cooperation, that they want great relations, neighborly love, etc., etc. All of that is, of course, in my opinion, bullshit. Even though I shouldn't be saying that. I cannot swear. I'm monetized now. do nawiązania przyjaznej współpracy. Kilka dni temu szef białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sierhiej Alejnik ogłosił oficjalnie, że So the Minister of Foreign Affairs, Sergei Alejnik, has announced Białoruś otwiera się na dialog z Polską. that Belarus is opening for dialogue with Poland, which is just wild, because just last time we were discussing how Belarus thought that Poland wants to invade it and destroy it. So I think flip-flopping is an understatement of the year. We're the same nation. Happy Independence Day. How can this even fit together? I mean, technically speaking, it can, because it could basically be interpreted as we're one nation and we're independent together. So happy Independence Day. That's, if you really stretch it, you can make anything make sense. Okay? But you have to be very elastic to do that. Nikt w Polsce nie traktuje poważnie tego, co mówi białoruski przywódca, bo ten mówił już Nobody in Poland takes seriously what the Belarusian leader says. I mean, it makes sense, right? Nobody should take Belarus seriously. And Poland does not take Belarus seriously
because it has said before, już dosłownie wszystko. Od okay, because at this point, Belarus had said literally everything. Belarus has said everything that it possibly can at this point. grożenia nam rosyjskimi bombami atomowymi, Belarus has threatened Poland with Russian nuclear bombs. Polacy przygotowują się do najazdu na Białoruś, do zniszczenia naszego kraju. The Poles are preparing to invade our country, to destroy it. I have intensified my talks with Putin when it comes to the return of nuclear weaponry to Belarus. Wyraźnie zintensyfikowałem rozmowy z Putinem na temat So, as you can see, the narratives shift and change depending on time of year. powrotu broni jądrowej na Białoruś. głodnych Polakach na granicy proszących Białoruś o jedzenie, Ah, yes. Belarus has also spoke of hungry Polish people waiting at the Belarusian border to get some food. That's also like a big propaganda talking point of Belarus. That poor Polish people are hungry and they beg to be let into Belarus to get some food. Look at what's happening to our neighbors: Lithuania, Latvia, Poland, not to mention Ukraine. Zobaczcie, co dzieje się z sąsiadami? Litwą, Łotwą, Polską, o Ukrainie już nie wspominając. Oni byli They were so rich. They lived in such a happy world. tacy zamożni, żyli w takim szczęśliwym świecie. U nas nic nie było. We had nothing. They had everything. U nich wszystko. I gdzie są teraz? Stoją przy granicy i proszą, byśmy ich wpuścili na Białoruś. And where are they now? They stand at the border and beg us to let them into Belarus. Bo tam nie ma gryczanej kaszy, nawet nie kaszy. Soli tam nie ma. Because there is no kasha or a different type of kasha. There's not even salt over there, which is a very weird choice. It is a very weird choice to say that Poland has a deficit of salt, considering that one of the most famous thing about Poland is its salt mines. You might not be familiar with this fact, but one of the most famous thing about Poland are its salt mines. And how can you say that Poland is... I don't... Doesn't he know this? Doesn't he know that Poland excavates salt? I'm gonna Google. Yes, that's right. Poland is like Twitch. Literally, Polish salt mines. How can a leader of a neighboring country not be aware that Poland is a big producer of salt? Yes, exactly. That is why he is saying. Do you all know it's illegal to film the back of Lukashenko's head? That even the famous salt is now not there. I think this is known. That is so silly. But I think it's worth watching videos like this. I really think it's worth watching videos like this. Because it sort of gives us a glimpse into the propaganda, you know? And this video is just in Polish. So I think it's worth sort of going over it on stream and translating it for Western audiences that just don't have access to stuff like that.
He's using that knowledge as rhetoric. He's very aware, in my opinion. I mean, it would be very weird if he wasn't. That would be. It's so basic that he would be very weird if he wasn't aware. But the rhetoric is a bit strange, in my opinion. The rhetoric is very weird. You know? What? Is he saying that Poland is either forced to sell all of its salt or that the Polish mines ran dry? That there's no more salt to excavate? But yeah, I think this sort of material is just worth sharing with Western audiences that just probably don't have the language know how to sort of understand this, you know? Kończąc na tym co teraz, czyli resecie relacji. So now we're seeing a reset of relations. We're seeing a reset of relations, or rather an attempt at a reset of relations between Belarus and Poland, because the rhetoric has now shifted dramatically from what we've just heard. I have no doubt that we will um, restore our relations with Lithuania. And I have no doubt that our relations with Poland will not disappear. This is the current line, which is so wild to me, that Belarus went seemingly overnight from Poland is trying to invade us and destroy us to no, actually, Poland is our greatest friend and has always been. Oh my god, Karasun, that's awful. Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Przywrócimy stosunki z Litwą, a one nie znikną z Polską. I wonder what brought this about. I have a few theories. If you allow me to put on my theory hat, my tinfoil hat, I'm gonna try to predict why this is happening. Why this sudden change in rhetoric? Like there are possible two explanations of this. One, which I'm not sure if I believe this to be the case, but one possible explanation is that that Belarus is actually genuinely trying to distance itself from Russia. Belarus is such a weird country with its neo-Soviet reactionary government. True. Also, hello. The second possible explanation is that Belarus is hoping for the new Polish government that will form right now to be more pro-Belarus and by extension more pro-Russia. But if you know anything about the government that is about to form, then you'd know that the chances of it being pro-Russia are very slim, very small. Like it's basically impossible. Like if anything, the new government will seek to normalize relations with Ukraine. So I'm baffled. I don't know. Do you have any ideas? Chat? Any? Those are my two theories, my two hypotheses, I guess. They're both wildly different from one another, but it just, those two things just feel like the only two logical explanations of what's going on here. Either Belarus wanting to distance itself from Russia and move towards a friendlier relations with Poland and by extension the West, or Belarus hoping to drag Poland into closer relations with it and by extension with Russia. But none of those explanations make total sense, you know?
None of these explanations make complete sense. It just feels so out of left field. Jest podstawowa zasada. Sąsiedzi nie mogą żyć źle. Zawsze powtarzam. Sąsiadów się nie wybiera. So there's this main rule. You cannot live in bad relations with your neighbors. I always repeat, you do not choose your neighbors. They are from God. There are always different types of uh, the word here is the word choice is so strange here. There are always certain types of misunderstandings, arguments, and so on. Tusk did try to have pretty okay relations with Russia in 2010s, but that was a different time. That was before 2014 even. So even before the first, invasion of Russia on Ukraine. So that was a different world, I guess, when people tried to still build a relationship with Russia. Oni są od Boga. Zawsze są różnego rodzaju nieporozumienia, kłótnie i tak dalej. To jest czas przejściowy. What a weaselly little liar. Nadejdą czasy, kiedy będziemy z nimi żyć, jak zawsze było w czasach sowieckich. And this sentence is just, this sentence takes the cake. It's just a temporary situation. There will come a time when we will live with them as we always have during the Soviet times. I mean, I guess this is a little bit of a betrayal of intent, right? This is just temporary. There will come a time when we will live with them as we always had during the Soviet times. So that's basically, that is a little bit of a, I don't know, giveaway. I think so. That it sort of does, doesn't it? So weird. Oh my god. Let's see. It's really weird. Let me see. In Soviet times. Yeah. Будем жить с ними так, как это было всегда и в советское. Aleksandr Łukaszenka jeszcze do niedawna straszył Polakami naród oraz dalej przetrzymuje w więzieniach kilka tysięcy polskich opozycjonistów. So, till not so long ago, Lukashenko has threatened his nation with Poland and is still keeping a couple of thousand Polish oppositionists in prison. Yeah, let's repeat that. Let's repeat that sentence. W tym naród Let's repeat. Aleksandr Łukaszenka jeszcze Alexander Lukashenko, till not so long ago, has been fear-mongering his nation about Poland. do niedawna straszył Polakami naród oraz dalej przetrzymuje w więzieniach kilka tysięcy polskich opozycjonistów. And still keeps a couple of thousand of Polish oppositionists in prison. Thousand. Yes, Polish opposition in Belarus, yes. A couple of thousand people. W tym na przykład Andrzeja Poczobuta. For example, Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut.
Polish Belarusian journalist. Arrest in prison, of course. Przykład Andrzeja Poczobuta. Jednak dyktat Łukaszenki nie będzie wieczny, a on Although the rule of Lukashenko will not be eternal. sam, chociaż zależny od Rosji, gra głównie na korzyść własnego reżimu, And Lukashenko himself, even though is dependent from Russia, mainly operates in favor of his own regime, which makes sense, right? He mainly does things in favor of his own regime, even if he is dependent on Russia. A Polish minority, yeah. Polish minority. który po wojnie na Ukrainie zostanie prawdopodobnie postawiony przed faktem dokonanym niemal pełnej integracji z Rosją lub So there's a possibility that Lukashenko, after the war with Ukraine, when war with Ukraine ends, will just be faced with total integration of Belarus with Russia, powolnej próby asymilacji z Zachodem, jeśli or a slow attempt of assimilation with the West Rosja przegra. if Russia loses the war. So I guess these are the two options for Belarus moving forward. Russia doesn't lose, Belarus just becomes part of Russia. Russia loses the war with Ukraine, and Belarus moves towards a slow assimilation with the West. Polska po Rosji jest drugim największym partnerem handlowym Białorusi, mimo Poland, after Russia, is Belarus's second trading partner. sankcji, blokad granicznych oraz reżimu podporządkowanego Moskwie. Even though there are blockades, sanctions, etc., even though Belarus is sort of subservient to Russia, Poland is still Belarus, the second partner when it comes to trade of Belarus. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby jednak Białoruś wybrała drogę na zachód. So imagine, if you will, what would happen if Belarus chose to ally itself with the West. Wówczas kraj ten stałby się areną starcia dwóch gospodarek, konkretnie That country would become a field of battle between two economies, tej polskiej oraz rosyjskiej. Polish economy and Russian economy. Wielu Białorusinów sympatyzuje z Polską, Many Belarusians sympathize with Poland, a my wbrew pozorom mamy tam naprawdę dużo do powiedzenia. and unlike what might seem to be the case, Poland has a lot to say in Belarus as well. Dlatego sprawdźmy dziś, jaką drogę w następnych latach wybiorą Białorusini i jak dużą rolę może w tym odegrać właśnie Polska. So in this video, let's explore what road within the next few years will Belarusian people choose, and what role will Poland play in that choice. See, I told you that this is like a pretty interesting video, right? I told you this was an interesting video, right? I think the subject matter is pretty interesting. I think, and again, I think this is something that Western audiences are not really exposed to in any way. Even if the predictions or theories of the person do not pan out to be correct, I think it's still interesting and valuable to translate and expose Western audiences to opinions of politicians from countries like Russia, Belarus, etc. So you can get a feel of how they speak about those things, of what sort of propaganda they're trying to put forward, of what sort of politics they're trying to play on the international arena, right? I think it's pretty interesting to sort of be able to
be exposed to this sort of thing. Okay, let's continue. The freeway. I don't know what it means. Zapraszam do oglądania. Partnerem dzisiejszego materiału jest Don't care. Don't care. tego filmu. Myślę, że warto skorzystać. Zawsze coś zostanie w kieszeni. No dobrze, a teraz czas na materiał. Sponsorships. My God. Like YouTubers who make pre-made content really depend on sponsorships. Why did you remove your comment? Rosja, chociaż tak naprawdę poprzez Związek Radziecki doprowadziła do kolonizacji Białorusi, to Even though Russia has basically colonized Belarus through during the Soviet Union times, Polska wcale nie startuje z dużo gorszej pozycji w konkurencji o własne wpływy w tym kraju. that is an interesting statement. Even though Russia has de facto colonized Belarus through its influence as the Soviet Union, Poland actually does not start from a much weaker position when it comes to its influence in Belarus. Jeśli nałożymy mapę przedwojennej Polski, to okaże się, że wówczas wszystkie największe białoruskie miasta zdominowane były przez społeczność polską i białoruską, a If we place the pre-World War II map of Poland on Belarus, then it'll turn out that all of the biggest cities in Belarus were dominated by both Polish and Belarusian populations. nie tak jak się próbuje wmówić przez tą rosyjską. And not as it's being told by Russia by Russian population. That's actually pretty interesting. Według spisu powszechnego z 2009 roku So according to a sort of census, according to sort of like a population census from 2009, na Białorusi mieszkało 294,5 tysiąca osób, 294,500 people in Belarus declared Polish nationality. deklarujących narodowość polską. Jednak zdaniem wielu ekspertów liczba Polaków na Białorusi jest znacznie wyższa. But according to many experts, the number of Polish people in Belarus is much, much larger. Związek Polaków na Białorusi szacuje, że mieszka tam od 300 tysięcy do 1,1 miliona Wait, what? Polaków. Co That's Białorusi szacuje, że liczba Polaków deklarujących narodowość Hold on. polską. Jednak zdaniem wielu ekspertów liczba Polaków na Białorusi jest znacznie wyższa. Związek Polaków na Białorusi the Association of Polish People in Belarus estimate szacuje, że mieszka tam od 300 tysięcy do 1,1 miliona that actually that's a pretty big sort of bracket. So this Association of Polish People in Belarus estimate that from 300,000 up to 1,100,000 Polish people live in Belarus right now. Polaków, co przy około 9,5 miliona mieszkańców stanowiłoby to nawet So since the population of Belarus is 9.5 million, 10% wszystkich żyjących tam ludzi. that would mean that 10% of all Belarusians are Polish? Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które określają swoją narodowość jako polską. Of course, we're talking here about people that sort of self-identify their nationality as Polish. Często jest to kwestia dawnego pochodzenia lub przynależności rodzinnej. So often it is a case
of sort of guy. Etnic- Wait. Często jest to kwestia dawnego pochodzenia, So often it is a case of your roots and sort of lub przynależności and rodzinnej. family ties. So this person just said what Karasu said in the chat. Remember that identity is complicated and you have historical links. Yes, basically, this guy basically just said what you said. That a lot of those things are tied to heritage, past heritage, and family ties. Yeah. So what you said. etnicznych Rosjan jest tam natomiast według spisu powszechnego z 2019 roku So ethnic Russians, according to 2019 census, nieco ponad 700 tysięcy, you have about 700,000, co stanowi około 7,5% całej populacji. which is about 7.5% of all of the population. Zatem w teorii Polacy stanowią nawet większą grupę narodowościową niż Rosjanie. So in theory, Polish people constitute a bigger national minority in Belarus than Russians. Co najciekawsze, według danych ze spisu powszechnego z 2019 roku And more interestingly, according to the official sort of tallying up of population from 2019, 25,5% Białorusinów deklaruje, że rozumie i mówi po polsku. 25% of Belarusians declare that they understand and speak Polish. Jest to wzrost o 2,5% w stosunku do poprzedniego spisu powszechnego z So it's a 2% increase 2009 roku. from 2009. Rosyjski rozumie i potrafi się nim komunikować około 70% całego społeczeństwa. 70% of people speak and communicate in Russian. Jest to główny język tego kraju obok zbliżonego do niego białoruskiego. It's the main language of the country next to Belarusian. Tylko ten jeden fakt pozwala stwierdzić, że Białoruś ma z Polską naprawdę wiele wspólnego. This fact alone allows us to surmise that Belarus is actually has a lot in common with Poland. Nie bez powodu Stary Zamek, czyli Zamek Królewski w białoruskim Grodnie, to miejsce dawnych sejmików walnych After all, the castle in Grodno was I Rzeczpospolitej i the castle in Grodno was the place where a lot of Sejm meetings of the Polish-Lithuanian Commonwealth took place. śmierci kilku polskich królów. Wielu Białorusinów Polaków lubi. Kto Many Belarusians like Polish people. wie, czy nawet nie bardziej niż Rosjan z Who knows if they don't even like Polish people more than Russians Putinem na czele. with Putin. I mean, who likes Putin in reality? I don't think many people genuinely like Putin. So I don't think that's a strong argument for anything, to be quite brutally honest. Right? I don't think that's a strong argument. Chciałbym, żeby Polska jednak odwróciła się twarzą do Białorusinów i do Polaków mieszkających na Białorusi. Wait, Białorusi I'm gonna translate Bardziej this. niż Wow. This is Rosjan z Putinem na czele. Chciałbym, żeby Polska jednak odwróciła się twarzą do Białorusinów i do Polaków mieszkających na Białorusi. I would like Polish people to turn their face towards Belarusians and Polish people living in Belarus. Well, Chester 379, Putin revived Russia from ashes, and now Putin is going to return Russia to ashes. Ashes to ashes, as they say. Isn't that right? Isn't that right, Chester 379? Ashes to ashes. Okay, let's continue. Ponieważ jesteśmy sąsiadami Because we're neighbors.
i we współpracy dużo więcej możemy osiągnąć niż w wyjaśnieniu stosunków. And we can get a lot more done by cooperating rather than fighting. Although, I'm sorry, as long as Belarus supports Russia in its war with Ukraine, I don't see any cooperation happening. Me personally. Jeszcze w 2021 roku, w styczniu po wielkich demonstracjach na So at the beginning of 2021, during the big demonstrations, ulicach białoruskich miast, on the streets of Belarusian cities, Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował raport o wynikach badania społecznego w kontekście sympatii białoruskiego społeczeństwa do poszczególnych. Pozytywny i raczej pozytywny stosunek do Rosji przejawiało 86 i so there's this poll about the attitude of people of Belarus towards different countries. Right? So towards Russia, 73.5% basically positive, towards Germany 65.5, towards Poland 59.4% basically positive. i 0,7% Białorusinów, do Niemiec 78,5%, do Polski 73,5%, Oh, this is the new one. Oh, do Ukrainy 70,5%, so Belarusians also like Ukrainians a lot. Almost as much as Russians. a do Litwy tylko 66,9%. Obecnie nie ma danych na ten temat, We don't have data on this right now, probably because of the war. ponieważ od czasu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie Yep. dostęp do informacji o zjawiskach społecznych i nastrojach został mocno ograniczony. So ever since the war started, the access to information about how Belarusian people feel about anyone has been largely limited. Ciężko powiedzieć, jak propaganda wpłynęła na nasz wizerunek, ale It's hard to say how propaganda has affected how Belarusian people see Poland, nie wydaje mi się, żeby ludzie wierzyli w złe intencje Polski. but I do not believe that Belarusian people believe in bad intentions of Polish people. Niemniej Łukaszenka robi wszystko, żeby wpływy Polski, jak i naszej kultury na trwale wyplewić ze swoich ziem. Although Lukashenko is doing everything in his power to expel, to sort of get rid of any Polish influence and the influence of Polish culture within Belarusian borders. Nowa ustawa o organizacjach religijnych eliminuje język polski w oświacie katolickiej, Oh nakaz, God, jak i wait. naszej kultury na trwale wyplewić ze swoich ziem. Nowa ustawa o organizacjach religijnych New policy about religious organization eliminuje język polski w oświacie eliminates Polish language from Catholic education katolickiej, nakazując naukę kościoła tylko w językach rosyjskim i białoruskim. and sort of enforces only teaching the Catholic Church things in Russian and Belarusian. I didn't know that till now the teachings were happening in Polish. That's actually pretty interesting. But I guess that's over now. I guess Polish has been banned from the Catholic Church in Belarus. Co powoduje, że wiele przykościelnych szkół niedzielnych nie będzie miało możliwości nauki w języku polskim, Which means that many Sunday schools near churches will not be able to teach in Polish ani udostępniania naszej literatury. To or to spread Polish literature. świeże prawo z 2023 roku. Co więcej, So that is a pretty fresh law from 2023. na
mocy przyjętej ustawy można mieć 1 godzinę lekcyjną tygodniowo zajęć w języku mniejszości, czy to So you can only have, according to this new policy, 1 hour per week of teaching in minority languages. 1 hour per week. That's nothing. mniejszość polska, litewska czy ukraińska. Te informacje So that sort of affects the Polish, Lithuanian, and Ukrainian minorities directly. przekazał w Polskim Radiu 24 białoruski opozycjonista Alej Zarembiuk. And this information was given to us by an oppositionist, a Polish sort of, I think. Hold on. Litewska czy ukraińska. Te informacje przekazał w Polskim Radiu 24 białoruski opozycjonista. No, this in the Polish radio, this information was given us by a Belarusian oppositionist, Aleś Zarembiuk. Alej Zarembiuk. Ogromny szacunek dla Polaków, dla polskiego narodu, dla Huge respect to Polish people, to the Polish nation, polskiego społeczeństwa, dla to Polish society, polskiego państwa, to Polish nation. bo setki tysięcy Białorusinów Hundreds of thousands of Belarusians mieszkają w Polsce, live in Poland, work in Poland, pracują w Polsce, studiują w Polsce study in Poland, i żyją tutaj w Polsce, and a live here in Poland. mogli po prostu teraz już trzeci rok być w łukaszenkowskim więzieniu i And they could very well be, they could have very well been for years now in Łukaszenka's prisons. to buduje naprawdę ogromny potencjał pomiędzy naszymi sąsiednimi narodami. And this builds a huge potential between our nations. The fact that people that could have been just rotting in Łukaszenka prisons are able to live and function within Poland. Z uwagi na geografię, Polska jest naturalnym partnerem Białorusi. Because of its geography, Poland is a natural partner to Belarus and vice versa. My sami znacznie byśmy skorzystali na pogłębionej współpracy z uwagi na dobrze wykształcone białoruskie społeczeństwo oraz Poland would have Poland would have benefited from better relations because of a well-developed Belarusian society infrastrukturę, czyli and infrastructure, naszą autostradę A2 wraz z białoruską M1. and a shared sort of highway, the M1 highway. Drogę stanowiącą szlak wschód-zachód Europy. To A road that becomes an east-west Europe sort of road. jedna z najważniejszych tras w kontekście europejskiej wymiany handlowej. One of the most important trade routes within Europe. Taka współpraca zaowocowałaby obustronnym rozwojem, a So such cooperations would mean that both sides would sort of flourish and develop. większa wymiana z Zachodem pozwoliłaby wyjść Białorusi z kryzysu, w jakim znajduje się obecnie. And of course, bigger cooperation with the West would allow Belarus to finally get out of the crisis that it has found itself in today. W pierwszym półroczu tego roku wartość obrotów handlowych Białorusi towarami wyniosła ponad 40 miliardów dolarów. To oznacza hipotetyczny wzrost aż o 17%. W jakim znajduje się obecnie. W pierwszym półroczu tego roku In the first quarter of this year, wartość obrotów handlowych Białorusi towarami the value of the market exchange of Belarus has reached $40 billion. wyniosła ponad 40 miliardów dolarów. To oznacza hipotetyczny wzrost Which means a hypothetical growth of 17%. aż o 17% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. When compared to last year. Tyle, że w tym czasie eksport wzrósł tylko o 12%, Although export has only raised by 12% at the same time, a import aż o and 22%. import by 22%. Zatem saldo handlu zagranicznego wyniosło $1,600 milionów. So
foreign trade has reached podczas gdy w analogicznym saldo handlu zagranicznego wyniósł procent, a import aż o 22%. Zatem saldo handlu zagranicznego wyniosło miliard i 600 milionów dolarów, $1,600,000. podczas gdy w analogicznym okresie 2022 And in 2022, roku było znacznie dodatnie, na it was largely on the plus, poziomie powyżej 2 miliardów dolarów. above $2 billion. Zaciśnięcie szponów Moskwy na tym kraju potęguje So, the tightening of the claws of Russia on this country inflację oraz increases inflation inne problemy gospodarcze, takie jak braki and economic problems, leków oraz such as lack of medicine innych dóbr, które dotychczas pochodziły z Unii Europejskiej. and many other goods that so far have been coming from the European Union, A przede wszystkim z Polski. and primarily many goods that were coming in from Poland. To według relacji Białorusinów żyjących w Polsce denerwuje coraz bardziej tych, którzy zostali w kraju. So this makes many people that stayed in Belarus very angry. Białoruś pod wieloma względami kulturowymi jest Belarus, in many cultural aspects, mocno do naszego kraju zbliżona. is very close to Poland. The languages are similar, just like, Ukrainian and Polish, which makes sense because Ukrainian and Belarusian, I will remind you all, come from the same root language, Ruthenian. Right? Dodatkowo język białoruski ma wiele słów podobnych do polskiego. And Belarusian has many words similar to Polish, which makes sense. It makes the same sort of sense that Ukrainian, with it having many similar words to Polish as well, because they were both born from the Ruthenian language. Dlatego zmiana kursu Białorusi byłaby istotnym czynnikiem wzmacniającym rozwój polskiej gospodarki. That's why a change in course by Belarus would be a strong factor in boosting Polish economy. Jednak czy Mińsk ma szansę wyrwać się jeszcze z objęć Rosji, zanim Związek Białorusi i Rosji stanie się jednym tworem państwowym? But the question remains, is Belarus actually capable of distancing itself from Russia before Russia and Belarus become a single entity? So basically before Russia just, gobbles up Belarus and makes it part of Russia. Wbrew pozorom to może się udać, tym bardziej, And although it might seem improbable, it might actually happen. że Rosja wycofała z terytorium naszego sąsiada większość swojej armii. Especially since Russia has withdrawn most of its army from Belarus. Do tego upadła przecież grupa Wagnera, która miała And the group of Wagner has fallen. stanowić największe zagrożenie. And that was supposed to be the biggest threat. Na szczęście aktualnie Luckily, currently on the terrain of Belarus, there are only a couple of hundred of Russian risk takers. na terytorium Białorusi przebywa tylko kilkaset rosyjskich ryzykantów, a jeszcze niedawno przecież było ich tutaj kilka tysięcy. And not so long ago, there were thousands of them here, mainly in military polygons. Głównie na wojskowych poligonach. W tej chwili ta cholerna rotacja minęła i prawie wszystkie rosyjskie wojska wyjechały z terytorium Białorusi. Right now, this stupid rotation is over, and almost all of Russian forces are out of Belarus. Z drugiej strony, jeśli uda się wykluczyć po jakimś czasie w ramach rotacji, te wojska wrócą ponownie na Białoruś. On the other hand, if we are able to sort of exclude at what time this rotation will come back and what time Russian forces will return to Belarus.
Białoruś ponownie może być wykorzystywana do destabilizacji, ale na ten moment to nie występuje. Belarus might once again be used for destabilization, but at the moment this is not happening. Wszystko zależy, czy wojna na Ukrainie utrzyma się jeszcze dłuższy czas i czy Everything depends on whether or not the war in Ukraine will last longer, jednak uda się Rosję osłabić. and will it achieve the goal of weakening Russia? Or well, I mean, that's not the goal of the war. Will the Russian-Ukrainian war sufficiently weaken Russia? Aktualnie szansa na powodzenie rewolucji na Białorusi jest większa niż jeszcze przed konfliktem za naszą wschodnią granicą. So right now, chances for a Belarusian revolution are higher than before the conflict began. Po pierwsze, białoruska opozycja stwarza dobrze działające struktury w Polsce i na Litwie. The Belarusian opposition has very well maintained structures within Poland and Lithuania. Gotowe szybko przejąć władzę w przypadku, gdyby taka okazja się pojawiła. And they're ready to quickly take over the steers of the government should such an opportunity arise. Dodatkowo Rosja, jak już powiedziałem, wycofała stamtąd większość wojsk, a In addition, Russia has withdrawn most of its forces from Belarus, sam Putin zmęczony jest wojną. and Putin is tired with war. Gdyby wiek i zdrowie Łukaszenki uniemożliwiłyby mu sprawowanie władzy, If the age and health of Lukashenko would not able him to continue being in charge, nadarzyłaby się teraz niepowtarzalna szansa na there would be an one in a lifetime chance odbicie Białorusi oraz jej realną drogę to take over Belarus do niezależności. and for a real road to independence. Po masowych protestach, które przetoczyły się przez Białoruś w 2020 roku, After the mass protests that have swept through Belarus in 2020, setki obywateli tego kraju uciekły do Polski. hundreds of citizens of that country ran to Poland. I jak pisze brytyjski The Times, przechodzą As British The Times says, hundreds of Belarusians are preparing an uprising in Poland. They want to overthrow Lukashenko. oni w naszym kraju szkolenie w celu potencjalnego obalenia They are being trained in our country in order to potentially overthrow Lukashenko. Aleksandra Łukaszenki. Według dziennika szkolenie prowadzone jest przez byłych funkcjonariuszy białoruskich sił bezpieczeństwa. So though that training is being sort of held by the ex-members of Belarusian security forces, Bypol, którzy również zostali zmuszeni do wyjazdu. who also were forced to leave. Chcemy przywrócić na naszej Białorusi demokrację, We want to bring back democracy to our Belarus, prawo i poczucie sprawiedliwości. law and a sense of justice. Gdybyśmy w 2020 roku stali z kwiatami, a za nami stali chłopaki z pałami i mołotowami, to nikt by nas nie tknął. If in 2020, if we stood with flowers in 2020, and behind us were boys with bats and Molotovs, nobody would touch us. Jak to się mówi, z karabinem i słowem można osiągnąć więcej niż z samym słowem. As they say, with a machine gun and the word, you can achieve much more than just with the word. I mean, true. True. No i dlatego potrzebujemy jakiegoś wsparcia siłowego, żeby reżim zrozumiał, czym jest moc. And that's why we need some sort of power in order for the government to understand. That's why we need some power support in order for the regime to understand what power is. Rosjanie bez swoich jednostek na terytorium naszego wschodniego sąsiada Russians without any forces stationed in Belarus nie mieliby możliwości szybkiego wsparcia reżimu, jeśli will not be able to quickly support the regime
doszłoby do rewolucji, if a revolution were to happen. a ten bez pomocy Putina jest naprawdę słaby. And the regime without the help of Putin is actually extremely brittle and weak. Białoruska opozycja twierdzi, że wielu funkcjonariuszy jest już gotowych, aby sprzeciwić się władzy, ale The Belarusian opposition says that there are many officers prepared to defy the Belarusian government. wszyscy czekają na odpowiedni moment. Być może But everybody's waiting for the right moment. tego będziemy niedługo świadkami. And we might just be witnessing that very soon. BIPOL to przede wszystkim pracownicy służb bezpieczeństwa, którzy służyli w Białorusi i So the main trainers, the main preparers for this are the officers of the security forces that worked in Belarus zrezygnowali z powodów politycznych. and that have quit for political reasons. Naszym głównym celem jest dokumentowanie zbrodni Łukaszenki Our main goal is to document the crimes of Lukashenko i pracowników resortów siłowych, którzy na and to the force resort jego polecenie popełniali przestępstwa przeciwko that has on his behalf performed crimes on the Białorusinom. Belarusian nation. So we will document the crimes that the sort of resort that works under Lukashenko has performed crimes against the Belarusian nation. Ludzie czekają na jakiś znak. Nie ma już sensu People are waiting for some sort of sign. wychodzić na ulicę, ponieważ Wait a moment, please. ludzie będą resortów siłowych, którzy na jego polecenie popełniali przestępstwa przeciwko Białorusinom. Ludzie czekają na jakiś znak. Nie ma już sensu wychodzić na ulicę. There's no okay, people are waiting for some sort of sign. There is no point in just going out to the streets anymore Ponieważ ludzie będą zatrzymywani i wysyłani do więzień. because people will be arrested and sent to prisons. Będą tam torturowani, They will be tortured there czy podlegali wysokim grzywnom. or fined. A zapłata tych grzywien zasila ten sam reżim, na który nakładane są sankcje. And paying those fines just fuels the same regime. Dlatego przestaliśmy zachęcać ludzi do wyjścia na ulicę. That's why we stopped encouraging people to go out to the streets. Ale ogłosiliśmy plan Peramogu. Tworzymy But we have announced a Peramog plan. podziemną armię Białorusinów, którzy chcą walczyć i chcą We have created an underground Belarusian army that wants to fight zmienić reżim na Białorusi, aby and that wants to change the regime in Belarus Białoruś stała się demokratyczna. in order for Belarus to become a democratic country. Niemniej taki bunt w Białorusi wiązałby się z powstaniem pojedynczych enklaw rewolucyjnych, Although this sort of thing would be tied with one moment. niemniej taki bunt w So such a defiance Białorusi wiązałby się z powstaniem would need to it would need mean the formation of individual pojedynczych enklaw enclaves of revolution rewolucyjnych, które swój początek miałyby tuż przy polskich granicach that would have their beginning near the Polish border w Grodnie i Brześciu, in Grodno and Brest, ponieważ oba miasta uznawane są za bastion opozycji. because both of these cities are considered bastions of the opposition. Pomocna byłaby tutaj także bliskość Polski, która być może dostarczyłaby wtedy walczącym potrzebną broń. And in this case, the closeness of Poland would become a real asset because Poland would be able to provide the insurgents with necessary weaponry. Warto też podkreślić, że Polska ma udział w białoruskich niezależnych mediach. It's also important to remember that Poland has its shares in Belarusian independent media. I'm surprised those exist still. Flagowym przykładem jest Bielsat TV, czyli The biggest example is the Bielsat TV, stacja telewizyjna nadająca w języku białoruskim. a TV station that sort of broadcasts in Belarusian language, Rosyjskim i ukraińskim. Russian and Ukrainian.
uruchomiona 10 grudnia 2007 roku It started at the end of 2007 jako środek przekazu dostarczający rzetelnej informacji as a source of real information, oraz propagujący na Białorusi rodzimą kulturę i język. which propagates on Belarusian culture. Kanał jest częścią telewizji polskiej i od The channel is part of the Polish TV, początku współfinansuje go Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych and Polish Ministry of Foreign Affairs finances it przy wsparciu międzynarodowych donatorów. together with international donators. That's actually very interesting. I did not know about this existing. Ogląda go około 15% Białorusinów, a 15% Belarusians watch this, 40% z nich rozpoznaje tą markę. and 40% of Belarusians recognize this TV station. Ну, поляки, я вот Gratuluję narodowi chwalił naród polskiemu. Polski. Należą się im Молодцы. wielkie brawa. I congratulate the Polish nations. They deserve a round of applause. Черный и Utarli нос, tej władzy и nosa i оппозицию к власти przyprowadzili фактически opozycję do привели władzy. уже They have shown the current government what's not, and the opposition is now in power. Польша Dzięki будет nim не та. Polska będzie Пускай inna. это не Thanks to them, Poland will be different now. наши Poprzednia люди władza там, nie в chciała z nami смысле, rozmawiać, не a The government before the currently forming one did not want to speak with us, ale Spokojnie teraz z to nami się zmieni. rozmawiać. but now it will change. Это другие Pokazali, люди. czego chcą. И поляки Polish people have shown what they want. Powiedzieli показали, władzy, ребята, róbcie to, czego делайте так, chcemy, как мы albo хотим. was Не будете wyrzucimy. делать, They told the Polish government, give us what you want or we will throw you out. I think Lukashenko is really out of touch with reality if he thinks that the new opposition government will be warm and open to talking with Lukashenko. I think that's just cope. и To вас są выкинут. ludzie podobni do Молодцы, поляки. Я Białorusinów. же говорил, что это люди Albo хотим, was не будете wyrzucimy. делать, и To вас są ludzie выкинут. podobni do Молодцы, Białorusinów. They are people similar to Belarusians. Я же говорил, что это люди, похожие на белорусов. Они все равно придут к нам. Uwolnienie Białorusi od Rosji byłoby dla Polski niepowtarzalną szansą na Freeing Belarus from Russia would be a once in a lifetime chance for Poland znaczne umocnienie własnych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, to increase its influence in East Center Europe, obustronnie warunkowałoby to rozwój, a swoim and it would lead to both sides development, charakterem przypominałoby partnerstwo polsko-niemieckie. and it would resemble the partnership between Germany and Poland. Jednak tutaj relacje mogłyby być dużo bardziej przyjazne. Although in here the relations could be a lot more friendly. Niestety na dzień dzisiejszy Białoruś pozostaje pod rządami Łukaszenki, a Although unfortunately at this moment Belarus remains under the regime of Lukashenko. umowy pomiędzy Białorusią i Rosją skrupulatnie wyniszczają niepodległość tego kraju, And the deals made between these countries very systematically destroy any semblance of democracy in that country, przekazując Rosji kontrolę nad białoruską armią, a giving Russia control over Belarusian army także częściowo nad gospodarką. and partially the economy. Jednak największym ciosem i tak jest ponad 10 miliardów dolarów długu wobec And of course the biggest sort of thing is Moskwy oraz $10 billion of debt towards Moscow uzależnienie surowcowe. and sort of resource independence of Belarus from Russia. Wyrwanie Białorusi z rąk kremlowskich włodarzy jest zadaniem niezwykle trudnym. So tearing Belarus away from Russia is an extremely difficult task. Jednak to może pewnego dnia nastąpić przy But one day it might actually happen sprzyjającym wietrze. if the situation becomes opportune for that to happen. Wówczas należy zrobić wszystko, żeby kraj ten stał się elementem struktur Zachodu, And then it should be, and then everything should be done to integrate Belarus into Western structures, ponieważ jego lokalizacja może być kluczowa dla rozwoju nie tylko Polski, because Belarus might prove not to be just key to the
development of Poland, ale i całej Unii but Europejskiej. also the entirety of the European Union. Ja sam Białorusinom życzę przede wszystkim wolności. And I personally only wish, the one thing that I wish for the Belarusian people is freedom. Na dziś to tyle. That's it for today. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym Thanks for materiale. watching and see you later. Cześć. В Россию они придут. Cokolwiek się Потому stanie, что oni i tak przyjdą do Tak, w nas, Afryce będą Whatever will happen, they will come to us anyway. prosić Rosję o pomoc, dlatego że tam są zasoby. Cały They will ask Russia for help because that's where the resources are. świat będzie się rozwijał dzięki współpracy z Rosją i The whole world will develop thanks to its cooperation with Russia. и за счет Африки. Oh my God. So what do you think? What do you think of this material? Have you enjoyed? Have you enjoyed me translating and commenting on this little video? I really think that this is valuable. I think this is a valuable thing to expose Western audiences to. Don't you think? What do you think? Have you enjoyed this segment? Have you found this to be interesting? Have you found this to be educational in any way? Well, you know, it can be helped. If you have enjoyed this, then press like, subscribe, bell. You know what to do. I think there's a lot of value in stuff like that. You know? So that's it.